Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Siddiq Taufik beserta keluarga besarnya. Kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, segenap jamaah majelis ta'lim Birrul Walidain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia taufik, hidayah dan inayahnya yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di malam yang penuh barokah ini, di malam Rabu, di mana waktu rutin kita hadir di majelis ta'lim Birrul Walidain dalam rangka kita ta'lim, dan malam hari ini spesial kita akan mengadakan peringatan Maulid baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita ke tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan dosa dan kesalahan kita, langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, duduknya kita ke tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah angkat derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari bersama kita sampaikan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini menjadi umat yang cinta dan dicintai oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur. Kita kirimkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, untuk guru-guru kita, dan juga hajat kita pada malam hari ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara kita pada malam hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang kami muliakan, acara kita pada malam hari ini pertama tadi pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan hadarat dan tahlil yang akan dipimpin Ustadz Haji Asmadi, dilanjutkan dengan pembacaan berjanji yang dipimpin Ustadz Suhendi, dan yang terakhir adalah Mau'izatul Hasanah sehubungan dengan perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW oleh guru kita bersama Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Siddiq Taufik. Kepada beliau semua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rahmatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi
وأهل بيته الكرام وأصحابه أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح سادتنا وموالنا وأمهاتنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العامة والفقهاء والمحدثين والمفسرين والمصنفين المحدثين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا إلى قرب الرباني والعبد الصمداني سيدنا شرف الدين عبد القادر الجلال قدس الله سره وسيم النوافل المتنى المدني وإلى حضرة الشيخ محمد هاشم الأشعري ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وببركتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا هدية المرحومة لأمنا حاجة سوريا بنت محمد مسلم خصوصا لذوي المرحومة معلم أحمد توفيق بن عبد خصوصا لذوي المرحومة حاجة سيد بن وخصوصا لذوي المرحومة محمد مرسي بن حوي وخصوصا لذوي المرحومة سماد بن بلال وخصوصا لذوي المرحومة أوي بنت فلان خصوصا لذوي المرحومة رملة بنت نعود وخصوصا لذوي المرحومة بنت فلان وخصوصا لذوي المرحومة عند بنت أبي محمد مرسي وخصوصا لذوي المرحوم محمد ناصر بن حجي معلم أحمد توفيق وخصوصا لذوي المرحوم عبد الرحمن بن حجي معلم أحمد توفيق وخصوصا لذوي المرحوم حجة بنت حجي معلم أحمد توفيق وخصوصا لذوي المرحوم محمد نائب بن حجي معلم أحمد توفيق وخصوصا لذوي المرحوم حجة والد حجي معلم أحمد توفيق غفر الله ذنوبهم وسمع الله يومهم وخصوصا لذوي المرحوم عبد الله بن حجي معلم أحمد توفيق وخصوصا لذوي المرحوم مرسل بن حجي أحمد توفيق وخصوصا لذوي المرحوم حجة أسلم بن جبير وخصوصا لذوي المرحوم يوم بنت جندل وخصوصا لذوي المرحوم جناب بن جندل وخصوصا لذوي المرحوم فرج بن جندل وخصوصا لذوي المرحوم جاجم بنت جندل وخصوصا لذوي المرحوم جبجم بن عبد وخصوصا لذوي المرحوم حمزة بن عبد وخصوصا لذوي المرحوم رارة بنت عبد وخصوصا المرحوم بن عبد خصوصا لذوي المرحوم كي حجي عبد الأشرف بن سيران وخصوصا لذوي المرحوم كي أبي محمد رحيم بن طه خصوصا لذوي المرحوم كي حجي حسن بن مختار وخصوصا لذوي المرحوم كي حجي حسن بن مختار وخصوصا لذوي كي حجي عبد الفتاح سليمان خصوصا لذوي المرحوم كي حجي سعد بن خصوصا لذوي المرحوم كي حجي محمد نور بن كي حجي محمد رئيس
khususan ilawi al-marhum Kiai Muhammad Lais bin Lahiran, khususan ilawi al-marhum Kiai Muhammad Shalih bin Jar, khususan ilawi al-marhum Khatib bin Hadi Muhammad, khususan ilawi al-marhum Ma'imud bin Tibian, khususan ilawi al-marhum Ma'imud di Bodong, khususan ilawi al-marhum Tian binti Bulan, khususan ilawi al-marhum Majas Abdiyati Kiai, khususan ilawi al-marhum Ali binti Bulan, khususan ilawi al-marhum Asina binti Isin, khususan ilawi al-marhum Aminah binti Hadim, khususan ilawi al-marhum Ulud bin Taman, khususan ilawi al-marhum Bisanta bin Abu, khususan ilawi al-marhum Aidati binti khususan ilawi al-marhum Aidati binti Ahmad, khususan ilawi al-marhum Munir bin Awi, khususan ilawi al-marhum Adawiyah binti Awi, khususan ilawi al-marhum Hasanah binti Awi, khususan ilawi al-marhum Wajib bin Awi, khususan ilawi al-marhum Uti bin Awi, khususan ilawi al-marhum Khatib bin Awi, khususan ilawi al-marhum Muhammad bin Sanan, khususan ilawi al-marhum Aminah binti Jinan, khususan ilawi al-marhum Al-Yubi bin Haji Muhammad Yunus. Wabarallahu juhudahum wa sakrallahu yubahum wa jalil jannata masbahum syai'un lillahi lawqad fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للشهيد المعصوم أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي عصام بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن الصلاة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا
جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نسوم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنورك يا ربي حفظنا وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانا يا ربي عجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي عدنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسلم كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نظم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فإذا البركات على ما عدا له وأولاه وأصلي بحق موارد وسائقة حدية ممتدعا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأفضلية المعتكل في القرآن الكريمة والجبال
واستمع الله ظاهرة نبوية ويوم الصحابة والأتباع واستجدي هداية لسلوك صور الواجهة الجلية وإذا من الغاية في خطة الخطأ وخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي نور لسانا مطريا لازما من النجم الشريف تضحل المسامع بغلام واستعيذ بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قدر اللهم قبره الكريم بأرض شديد من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أتم من عبده شرعان على مشهور الأقوال المرئية توفي بالمدينة المنورة يعقوب عبد الله وكان قد اجتزى بأحوال بني من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون صمه وشقواه. ولما تم من حمله عرج 9 أشهر قمرية وأنا للزمن أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحقيقة القدسية وأخذ المقد قولته صلى الله عليه وسلم رؤية العروسنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق الكون بديها بوجود المصطفى ولآمن قولهم سوء وسرور قد تجدد العطايا عليك يا رسول سلام عليك يا
السلام عليك صلوات فاقرأوا يا أمتي واستهدئوا بجمالي فقبل حسن تفاوت ويا عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك ولا بشرى سعدي مستقيم ليس يقبل حيث مدينة جمال الله يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا صلوات الله عليك يا يا سرعان إذا بوجودي المصطفى آدي محمد الله يا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد يا نور عيني مرحبا يا الحسين مرحبا واتجاني هادي مرحبا جود وابن كل مقصد مرحبا يا نور عيني
مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيف نسعد ونرسل مرحبا 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 يا نور مرحبا جد الحسين ومرحبا مرحبا ربي باركنا بجاني مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور يا وصلاة الله أشرف المسلم محمد وسلام المستمر كل إلا تجد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا وبركاته المحمود الله والمصلي والمسلم عليه محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وكان فضل الله عليك عظيما. Segenap hadirin jamaah taklim, bil khusus keluarga saya yang saya hormati orang tua saya Haji Muhammad Nasar, yang saya hormati para asatiz Ustaz Haji Hidayat Zain DKM Masjid Jami Mahabbatul Mukminin, Ustaz Abdul Wadud DKM Masjid Syariful Huda, RW 08 Bapak Ustaz Bapak Haji Arai, Saudara Ustaz Suhendi, Ustaz Haji Asmadi, Bapak hadirin juga yang saya hormati, yang saya cintai, Umi Nafsa Salma, mudah-mudahan berkah sehat walafiat.
Ucapan terima kasih banyak kepada saudara-saudara saya yang sudah ngasih walaupun acaranya sederhana sekali. Malam ini kita takziman memperingati Maulid Nabi walaupun sederhana. Wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Kurnia Allah kepadamu hai Muhammad amat besar. Surat An-Nisa ayat 113. Sepakat ulama bahwa Nabi kita Muhammad diberikan kelebihan keistimewaan dibanding lebih-lebih yang 120 terban Nabi, 130 Rasul, Nabi Muhammad di atas. Tapi semua nabi-nabi itu bukan dikecilkan oleh Allah, tapi memang Nabi Muhammad lah yang paling tinggi derajatnya dari nabi-nabi dan rasul-rasul lain. Maka dijadikan suatu dorongan moral, menjadi motivasi bagi seorang ulama besar yang namanya Syekh Al-Bushiri. Beliau mengeluarkan nazam, fa inna fadla rasulillahi laisa haddun fayuriba anhu natifun bifamin. Termotivasi dengan ayat ini. Kata Imam Al-Bushiri mengatakan bahwa kemuliaan Muhammad Rasulullah tidak ada batasnya. Fayuriba anhu natifun bifamin. Maka sulit, susah mulut omongan untuk mengupas dengan tuntas. Luar biasa hebatnya Nabi Muhammad itu. Kita udah paham kakeknya Abdul Thalib, tapi neneknya pada tertib dong. Neneknya kadang-kadang neneknya dilupain ya. Jadi Nabi Muhammad punya bapak Abdul Thalib, Abdul Thalib punya bini namanya Fatimah, Fatimah punya bapak namanya Amr, Amr punya bapak namanya Aid, Aid punya bapak namanya Imran, Imran punya bapak namanya Mahzumah, Mahzumah punya bapak namanya Yaqzah, Yaqzah punya bapak namanya Murrah, Murrah punya bapak namanya Lu'ay, Lu'ay punya bapak namanya Ghalib, Ghalib punya bapak namanya Fihir, Fihir punya bapak namanya Malik, Malik punya bapak namanya Nasr. Apal tuh neneknya tuh ya. Abdul Thalib punya anak Abdullah, sekandung 8 orang tuh. Abu Thalib ya, Abdullah, Abu Thalib, Haris, 5 perempuan, jadi sekandung 5 orang. Anak yang terakhir, bini yang terakhir, bini Abdul Thalib namanya Lubnah. Lubnah punya bapak namanya Hajir, Hajir punya bapak namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya bapak namanya Dotir, Dotir punya bapak namanya Salul bin Salul. Maka lahirlah yang namanya Lubnah, bininya Abdul Thalib, punya anak namanya Abu Lahab. Satu bapak lain emak. Kira-kira kita pilih Nabi Muhammad atau Abu Lahab? Hah? Kira-kira kita pilih yang mana, Abu Lahab atau Muhammad? Kan satu engkong, satu pohon tuh, satu pohon, tapi yang satu buahnya bagus, yang satu gabung. Kenapa kita peringati hari beliau? Ada seorang ulama besar yang disebut wali Allah yang sholat sunnahnya semalamnya 400 rakaat. Kira-kira di sini ada nggak ulama yang sholat semalam 400 rakaat? Woro-woro amat. Sholat tarawih 23 jam. Aduh, ngambek mulu. 400 rakaat sholat sunnah Ustaz. Zain. Masya Allah. Kita 23 rakaat tarawih. Milih-milih imam. Siapa imam tadi? Gitu kan? Siapa itu? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan dalam nazamnya, man hadara maulidar rasuli wa adzama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa orang yang hadir memperingati maulid Nabi, alhamdulillah, malam ini kita hadir. Siapa orang yang hadir memperingati maulid Nabi wa adzama qadrahu, dan ia memuliakan kedudukan nabinya, faqad faza bil iman, sungguh orang itu imannya sempurna. Ini kita iman sempurna itu yang mengaku cinta Nabi, cinta Rasulullah SAW. Di bila mana ada memperingati maulid Nabi, ada orang
hari ini peringatan Maulid Nabi. Kan kadang-kadang tuh ngecek tuh ke kampung-kampung nyari dana ya. Nyari dana. Sebetulnya jangan ditolak, itu kita berterima kasih. Kita sudah menyumbang sesuatu yang besar pahalanya. Ya, betul. Betul nggak? Kadang-kadang masih ngomel mulu. Maulid lagi ya. Nah, ini dijadikan oleh beliau sebagai faktor keimanan seseorang, sampai di mana kualitasnya, sampai di mana kehebatannya. Bahkan lebih jauh kepadanya lagi yang namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu kan nggak kunut, dia mah nggak kunut ya, nggak tahlil. Tapi begitu menjelaskan tentang Maulid jelas. Fata'jimur rasuli fata'jimul maulidi wattikhadihi musiman yakunu lahu ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimi li rasulillah. Tuh, jelas nih. Fata'jimul maulidi, membesarkan memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad, wattikhadi, dan menjadikan kelahirannya musiman, musimnya setiap bulan Rabiul Awal. Bahkan kalau kita di Betawi nyunatin bikin maulidan, ngawinin bikin maulidan, 7 bulan bikin maulidan, besan bikin, kawin lagi bikin maulid, terus kadang-kadang musimnya. Ini kita masuk bulan maulid nih, wattikhadihi musiman, dijadikan kelahiran musimnya musim bulan maulid, fayakunu lahu ajrun azimun, maka bagi orang itu mendapat pahala yang besar, li husni qasdihi wa ta'ati, karena niatnya yang bagus, tujuan yang bagus, yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kan. Makanya ini dialog Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang paling rajin berdialog kepada Allah. Dalam satu kitab buah karya Al-Imam Muhammad Al-Ghazali atau Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, ini dialognya Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau semua perintahkan saya ibadah yang Kau perintahkan saya laksanakan. Engkau perintahkan sholat, saya sholat. Engkau perintahkan puasa, saya puasa. Engkau perintahkan haji, saya haji. Kau perintahkan zikir, saya zikir. Dan manakah ibadah saya yang paling Kau sukai ya Allah? Apakah sholat saya yang Kau sukai ya Allah? Allah berfirman, ya Musa, sholatmu yang kamu kerjakan pahalanya untuk kamu sendiri, dan sholatmu yang kerjakan itu kau menghindarkan dari perbuatan fahsya munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wan munkar. Sholat yang kau kerjakan buat kamu. Bingung Nabi Musa. Kalau begitu puasa saya ya Allah yang Kau sukai. Musa, puasa yang kau kerjakan itu untuk dirimu sendiri, dan puasa yang kau kerjakan itu adalah untuk mengekang nafsumu yang besar. Belum dijawab lah. Ya Allah, kalau begitu zikir saya. Musa, zikirmu yang kau baca setiap saat, setiap detik, itu untuk dirimu. Dan zikirmu yang kamu baca untuk menenangkan pikiranmu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Lalu bagaimana ya Allah? Puasa engkau tidak sukai, sholat pun demikian, zikir pun demikian. Apa kata Allah? Sedekahmu yang kamu kerjakan bukan untuk kamu dan untuk nyenangin orang lain. Namanya idkharus surur. Itulah aku di situ. Jadi levelnya itu tingginya sedekah. Diteruskan, sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, umrohmu itu belum memasukkan kamu ke surga kalau kamu pelit. Dikasih nyumbang buat muridnya nggak mau.
Arisan lusa aja baru berapa duit. Besok sampai beres boleh ini monyok-monyok. Ya Allah, diajak kita yang baca kitab Al-Majjarur Rabi, yang baca hari Jumat nih masih ketemu masalahnya. Sesudah 100 tahun wafat, namanya ada Abdul Aziz, salah seorang gubernur Madinah. Nih, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Itu yang bikin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu 100 tahun sesudah wafatnya Rasul. Rasul nggak baca itu. Kenapa? Dilihat umat Islam semakin keadilannya udah kurang, kejujurannya hilang, kemudian kebersamaannya kurang. Diselipkan tuh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Fatwa salat Jumat kan? Dulu nggak ada. Itu ditambah 100 tahun sesudah wafatnya Rasul, Umar bin Abdul Aziz yang nambahin tuh. Itu kalau kita ngaji namanya ilmu alat, itu namanya di situ ada kata-kata qiyas. Al-adlu perbandingnya persamaan, kebersamaan, keseimbangan, sebanding, namanya qiyas namanya. Adil apa itu adil? Adil ke semuanya. Diri kita, Allah, anak, harta dan sebagainya, itu adil, namanya qiyas kalau kita ngaji qiyas. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang baca kitab Al-Majjarur Rabi pasti ketemu. Apa katanya? As-salatu tablughuka nisbat thoriq. Salat yang kau kerjakan tablughuka nisbat thoriq, membawa kamu di pertengahan jalan yang lurus. Jadi kita salat nih, salat itu ibarat kita sudah lempeng jalan kita ini, diunjukin jalan lempeng, jangan bengkok-bengkok kanan kiri ya. Lempeng. Wasaumu ia belughuka babal maliki. Puasa Ramadan yang kita kerjakan setiap tahun itu baru berada di depan pintu surga, belum masuk, belum. Sholat belum bisa pertengahan jalan. Puasa Ramadan yang kita kerjakan setiap tahun baru sampai depan pintu belum dibuka. Lanjutkan, was-shadaqatu tudkhiluka alaihi. Sedekah, infak, sedekah, amal yang kau bayarkan, yang kau kasih orang, tudkhiluka alaihi, menuntun kamu masuk ke dalam surga. 50.000 rupiah itu menyebabkan kita dituntun ke surga, ya masuk surga. Insyaallah. Luar biasa ya. Jadi kesempatan kita di dalam memperingati Maulid Nabi di mana-mana tempat ini, kita diperintahkan banyak beramaliyah, beramal ibadah dan membelanjakan apa yang kita miliki. Insya Allah nggak akan sia-sia. Benar nggak sia-sia? Alhamdulillah. Dari pagi Umi masak belanja. Ayo kita bikin maulid dah. Kita uduk aja dah. Uduk emang miliknya uduk udah nggak apa-apa. Yang penting niatnya khair, niatnya baik. Ini. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya lipstick, gitu kan? Tuba liman ra'ani wa amanabi, summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat saya dan iman kepada saya. Untung tuh orang-orang di zaman Nabi ketemu Nabi langsung beriman, syahadat, surga di jalan. Tapi Nabi ngomong summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntunglah orang yang tidak pernah melihat saya. Jangankan lihat, mimpi pun enggak pernah, tapi dia beriman kepada saya. Ini kita, Ustaz Khairuddin. Kita ketemu Nabi gagak, kemudian mimpi enggak pernah, tapi kita iman kepada Nabi, maka yakin kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kenapa Nabi Muhammad kita peringat di hari kelahirannya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati. Aku ini nanti pemimpin manusia dari kiamat. Kok bukan Adam orang pertama? Enggak, Adam enggak bisa.
bukan Ibrahim. Enggak, Musa enggak bisa. Aku nanti di hari kiamat yang memimpin manusia dari keturunan Adam. Wa awwalu man yashaqqu anhul qubur, dan aku pertama-tama nanti dari kiamat bangkit dari kuburan. Ketika aku bangkit, ummati, mana umat saya, mana umat saya, mana umat saya. Anak yang ditanya makanya. Umat ini cariin. Jangan sampai umatnya satu pun masuk neraka. Umat ini tanya, bukan anaknya. Ummati, nangis Nabi. Nangis Nabi. Usap kepalanya. Ummati, mana umat saya? Mana umat saya? Mana umat saya? Nangis Nabi. Jadi kita harus cinta kepada Nabi, mengamalkan perintahnya, ya. Cinta Nabi, mengamalkan perintahnya. Nabi sayang sama kita. Satu pun masuk neraka Nabi tanyain si Fulan di mana? Aku yang pertama-tama bangkit dari kubur, baru manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu, digiring saudara-saudara pada kiamat. Maka kita sering membaca selawat. Wa awwalu syafi'in, nanti aku yang pertama-tama memberikan syafaat. Nabi-nabi yang ummati, nafsi, Nabi Adam nafsi, Ibrahim nafsi, saya nggak bisa. Semua dibawa liwaul hamdi, tuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di bawah bendera kalimat besar tertulis la ilaha illallah. Semua nggak bisa Nabi Muhammad. Wa awwal musyafa'in, dan aku yang pertama-tama diizin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Alhamdulillah. Ini saya berikan motivasi agar kita cinta Nabi, ya. Kalau cinta Nabi bagaimana caranya? Datang ke taklim tuh, ya, tuh, saya cinta Nabi. Kok cinta Nabi enggak melakukan apa yang dilakukan Nabi? Kalau cinta Nabi itu orang yang suka gemar ibadah, gemar silaturahim, dan taklim, Pak. Taklim nih Pak, walaupun hanya kita mustamiin nih Pak, dengerin ya, dari tempat ke tempat dengerin, itu jangan dianggap sepele Pak, jangan. Kenapa? Karena nanti ketika kita meninggal dunia, ya Allah, asar kita, langkah-langkah kita dari rumah akan ditanya, itu yang menyolong kita, bukan yang lainnya. Silaturahim kita gini nih, ini silaturahim kita, Masya Allah, luar biasa. Makanya idza mata ibnu adama in qata'a amal, bila mana mati manusia putus amal. Yang dikatakan putus apanya tuh? Taklifinya kan? Taklifinya, kewajiban dianya sholat nggak sholat, puasa nggak puasa. Bagaimana? Kenapa kan kalau kita datang ke wali Allah, kita ziarah ke wali Allah, nah, datang ke wali Allah, apakah wali Allah dengar, lihat ya? Apakah dia mendoakan kita? Doakan kita. Datang ke kuburan bapak kita, emak kita di kuburan, apakah mereka nggak tahu? Apakah mereka mendoakan mereka? Mereka doa kita doakan mereka. Ada yang mengatakan mana mungkin lah orang meninggal dunia mendoakan, nggak mungkin. Orang hidup yang mendoakan mereka, orang mati nggak mungkin. Ada dalilnya, ya, ada dalilnya. Pertanyaannya banyak. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ada surat bau harum, siapa? Kubur harum Masito, berarti masih hidup. Ketika Rasulullah SAW hijrah, dia perlihatkan dalam kubur ada orang sholat, berarti dalam kubur ada orang sholat. Sholatnya orang kubur bukan sholat doa, as-sholat ad-doa, mendoakan. Jadi kalau kita mendoakan orang tua kita yang meninggal dunia, engkau kita ke kita, mereka mendoakan kita yang ada di dunia, saudara-saudara. Biar orang nggak percaya, Wahabi nggak percaya, kita percaya, betul, percaya. Kenapa saya sampaikan hari ini? Karena pentingnya kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Panjangan umur kita, kesehatan badan kita, sehingga kita cinta Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira ini demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada kata-kata salah yang khilaf, ya, asratul qadam aslam min asratul lisan, terplesetnya kaki lebih selamat daripada terplesetnya mulutnya. Ini saja, mudah-mudahan kita selalu dalam berkah. Yang punya wudu
sholat bersama, yang dulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.